ወንጌል ጥዑም ዜና ዝመለብ እዚ ብሓልዮት ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ሃገረ ስብከት ሰሜን ኣሜሪካ ክፍሊ ትምህርቲ እናተዳለወ ዝቐርብ ሰሙናዊ ናይ ስብከት ወንጌል ኣገልግሎት እዩ። ዜና ጥዑም ወንጌል ሳላ ዘአመንካ ደው ኢልካ ምስባክ ናይ ዝዕለት እዚ ንተኣምራቱ መዘከርታ ጎበሮ እግዚአብሔር መሓርን ርኅሩህን እዩ። ንዝፈርህዎ ምግቢ ይህቦም ኪዳኑ ንዘለዓለም ይዝክር። መዝሙር 111 ፍቕዲ 4 ክሳዕ 5 ንባባት ወንጌል ሮሜ ምዕራፍ 11 ካብ ፍቕዲ 13 ክሳዕ 28 መልእኽቲ ያዕቆብ ምዕራፍ 1 ካብ ፍቕዲ 9 ክሳዕ 21 ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 7 ካብ ፍቕዲ 23 ክሳዕ ፍጻሜ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 20 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳዕ 16 ቅዳሴ ዘእግዝእትነ ማርያም ብስም አቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላኽ ጸጋ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኩላትና ይኹን። ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ዘለኹም ህዝቢ አምላኽ ብምሕረት ናይ እግዚአብሔር አምላኽና ተኻፈልቲ ናይ ሶምን እዚ ወንጌል ጥዑም ዜና ክንከውን ስለ ዝበቕዓና ንእግዚአብሔር አምላኽና ስብሓት ይኹኖ። እምበኣር ከምቲ ኣብ መእተው ዝተገልጸ ኣርእስቲ መልእኽቲ ናይ ሶምን እዚ ወንጌል ጥዑም ዜና ሳላ ዘአመንካ ደው ኢልካ ዝብል ክኸውን ምናልባት ንስኻ ኣነ ምእንቲ ክትከልዮም እቶም ጨናፍር ዝተሰብሩ ትብል ትኸውን። ጽቡቕ ንሳቶም ሰኣን ምእማኖም ተሰብሩ፣ ንስኻ ግና ሳላ ዘአመንካ ደው ኢልካ ኣለኻ። ፍራሕ ደኣ እምበር ብልብኻ ኣይትተዓበይ። ኣምላኽ ነቶም ብባህሪኦም ጨናፍር ዝነበሩ ካብ ዘይነሓፎም ንዓኻ እውን ኣይክነሕፈካን እዩ። መልእኽቲ ሮሜ ምዕራፍ 11 ፍቕዲ 19 ክሳዕ 21 እንሆ እዚ ዕለት እዚ ሳልሳይ ሰንበት ናይ ዘመነ ጽጌ እዩ። ብመሰረት ስርዓት ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንና ብኣቆጻጽራ ግዕዝ ካብ ጥቅምቲ 10 ክሳዕ ጥቅምቲ 16 ኣብ ዘሎ ንኡስ ዘመን ዝዝመር መዝሙር ቅዱስ ያሬድ ወመኑ መሓሪ ዘከማከ ዘርእስቱ እዩ። ስለዚ እዚ ንኡስ ዘመን እዚ ብዛዕባ ምሕረት እግዚአብሔር ክንመሃርን ክነስተንትንን ክነመስግን ዝተሰርዓልና ዘመነ ምሕረት እዩ። ትርጉም ትሕዝትኡ ድማ ከም ዝስዕብ እዩ። ከማኻ መሓሪ መን እዩ? ከማኻ መሓሪ መን እዩ? ምስኖህ ኪዳን ኣቆምካ፣ ምስኖህ ኪዳን ኣቆምካ፣ ንደቂ እስራኤል መና ኣውረድካ፣ ንደቂ እስራኤል መና ኣውረድካ፣ ንምድሪ ብዕምባባታት ሰለምካ፣ ብዕምባባታት ንምድሪ ሰለምካ፣ ጽባቐ ገዳም እውን ምስ ቅዱሳንካ ኣሎ።
متالحو كم ناي بصحي إيرابيو اتطعم غرورو مسناي تليبيدو يماساسل نسماين نمدرن نسخا فتركا صحاين ورحن أدالوخا نسمايات بخواخبتي خللكا نمدري بعمباباتات سلمكا سنبت قدسا أخبرا أعبيا كاب كلن معالتتات لعلا بلا إنه عمبابات رأي مرعاتو دما ولد حوي كم كربي تعمتبل نبي إمبابهم ناي ولد سنة مقبار أدنوكو يبل أو نقول سلام كروستوس لعلناها عبيو كبرخا دما مستنكريو نعرفتي سنبت سرعكا ناي زعلت زي مسباكناون اجزابير بمحراتون رحراحيون غيرو نهزبو خمز مقبن كيدانو النازكرة كمزن نابرن زقلتلنايو ناي رومي معرف 11 كافغلي 13 كسا 28 نبابنا دما ابت مدم دمتا نايت ملأختي خيبة صحداء تخولي فنبر اجزابير اب ايهودن احزابن بخامي زبلت ابب نمحروتو كمزق هذا انتيرو لنالو اتناي قبرها واريات معراف شوعاته كافقد 23 كسع سوسا نبابناون بزعبا اب حزب اسرائيل بنبي موسى غيرو زق هادو محروتو زترخي اتناي ماتيوس معراف عسرا كافقد حاده كسع 16 ناي غويتانا مسلا دما ناي غويتا حياونتن محرتن زغهدي حانت ساعات نزسرحو سراحتنياتاتو ملو معالت ناي زسرح حسب دوموز كهب زدرخو اتمغلص البو محروتن حياونتن ات ناي زعلت زي مزمور تحستو نت بوزح غصات ناي محروتو غروم غيرو زرئي كما خا محاري من الله اغزابير نزي ببزحي ابساس توحد اودسب بمحرتو يزصرون زنابرون سب ابغص نايزا مدري بيوت كنبر زخولو زلو محرت اغزابير طراحيو بزعبا منفساو خنه سغاو دليتاتنا زحاليلنا زهبنان اتمحاري بحريو سلازدرخون بر سلازغبانا ايكونن محرتو ان ذكره نهزب خمز قبولون كمزنابيونون ሁላቶም ቅዱሳን ተአሚኖም ሞየም محرت املاخ بزلع على درجه استغهد دما بغويتانان مدحانينان ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ምእንቲ ድሕነትና ርእሱ በጃብ መሃቡ ንምሕረትን ጸጋን ናይ አምላኽ ናብ ልዕሌና አውሓዞ ስለዚ ከምቲ መዝሙርና መሪሕና ዘሎ ነዚ ተሰሪዕልና ዘሎ ናይ ዘመነ ምሕረት ንኡስ ዘመን መኒ ከማኻ መሓሪ እናበልና በአስተንክሮ ክነኽብሮን ክንውድሶን ክንዝንጎዖ ኾነ ክንጎስዮ ዘይግባአና መንፈሳዊ ሓላፍነትና እዩ ናይ ዝዕለት እዚ አርእስትናን ትምህርትናን ካብዚ ናይ ሮሜ ምዕራፍ 11 ካብ ፍቕዲ 13 ክሳዕ 28 ንባብና ዝተወስደ እዩ ቅዱስ ጳውሎስ ንምንታይ ነዚ ቃል እዚ ዝጸሓፈ እቶም ዝተሰብሩን ደው ዝበሉን ከ እንታይ እዮም ንምንታይ ከ የናጻጽሮም ኣሎ እቶም ደው ኢሎም ዘለዉ ቀደም ኣብ ኣምልኾ ጣዖት ዝነበሩ ሕጂ ግን ብክርስቶስ ኣሚኖም ናብ ቤተ ክርስቲያን ዝኣተው ሮማውያን ኣህዛብ እዮም እቶም ብሰር ዘይምእማኖም ዝተሰብሩ ከዓ ኣይሁዳውያን ኣይሁዳውያን ካብ ኣቦኦም አብርሃም ጀሚሮም ንእግዚአብሔር ዝፈልጡን ዘምልኹን ህዝብ እዮም ካብ ኣምልኾ እግዚአብሔር ናብ ኣምልኾ ጣዖት እናተመልሱ ንእግዚአብሔር ዘሕዝኑሉ ዝሰፍሐ ታሪኾም ከይረሳዕና ማለት እዩ ኣይሁዳውያን نوتهم طاوتات زملخو احزاب ازيم يفنفنومن ينعقوم نبرو حلف حليفهم مس اخلابات يمساسلوم سلازي بيدوم سلاما يبلومن مساتهم اما ادي ايقمطون ناب ابايتهم دما اياتون نبرو اتا ازي زغرم كا ولا بمركون بسدتن اب هاجر احزابنا تقمطوكا كابز بحريوم زي ايتادبون سلازي بازاب صلات كونو እዚ ጸረ ሰማውነት ዝበሃል አተሐሳስባ ድማ ካብዝ ተቀስናዮ ድሕረ ባይታ ዝማዕበለ እዩ እቲ ንድሕነት ሙሉ ዓለም ዝተገልጸ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መጸ ድማ በዚ ትዕቢቶም እዚ ተዓንቂፎም ኣይተቀበልዎን ኣይኣመኑዎን ካብ ገሊላ
ገሊላ ንገሊልኡ ድማ ካብ ናዝሬት ንዝመጸ ነቢ ከቕበሉ ፈጺምካ ዘይሕሰብ ኮነ ብሰርዚ ዘይምእማኖም እዚ ኸዓ ከም ጨንፈር ካብቲ ጉንዲ ኣውሊዕ ተሰሊዖም ተሰብሩ ኣብ ኣሕዛብ ግና ንባዕሉ ንኢየሱስ ረኺቦሞ ዘይኮነስ ኣይሁዳውያን ብዝኾኑ ሐዋርያት ተሰቢኽሎም ተሓጒሶም ተቐበልዎ ኣይሁዳውያን ካብ መበቆሎም ካብ አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አትሒዞም ባህርያውያን ጨናፍር ናይታ ኦም አውሊዕ ዝነበሩ እዮም አሕዛብ ግና ናይ ካልእ ግናይ ኦም ጨናፍር እምበር ናይዛ ኦም አውሊዕ ጨናፍር ኣይነበሩን ለክርስቶስ በእምነት ሳላስ ተቀበልዎ ግን ብዘይ ባህርያው መገዲ ኣብታ ኦም አውሊዕ ተኸሎም ናይ ሰብ ነገር ግን ዝሕዝን እዩ ከምታ ኣይሁዳውያን ዝዕበይሎም ዝነበሩ ገይሮም ንሳቶም ውን ብጊድዮም ናይሁዳውያን ከዕበይሎም ጀመሩ እዚ ናይ ትዕቢት ማይ ቢሑቕ እዚ ንኣይሁዳውያን ለኪሞም እምበር ኣይጠቆሞምን እዞም አሕዛብ ካብቶም ኣይሁዳውያን ተማሂሮም ክንዲ ዝልብሙ ኣስር ኣይሁዳውያን መሪጾም ከም ዘለዎም ስርአየ ቅዱስ ጳውሎስ ነዚ ኣዒንቲ ዝኸፍትን ካብ ጥፍኣት ዝብጀውን መልእኽቲ ክጽሕፈሎም አንቀደ ንምንታዩ ብክርስቶስ ምእማን ክሳዕ ክንዲ ኣገዳሲ ኮይኑ ኣይሁዳውያን ነቲ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝኣምኑን ዘምልኹን ምዃኖም ኣይማእኸለንዶ ሳላዝ እምነት ዝዶ ኣይኮኑን ጨናፍር ናይታ ኦም ኮይኖም ዝጸንሑ እምነት ኣይሁድ ትእምርቲ ወይ ጽላሎት ናይ እምነት ክርስትና ኮይኑ ክሳዕታ ጎይታና ዝግለጸላ ዘመን ከገልግል ዝተሰርዐ እምነት እምበር ነባርን ሙሉእን እምነት ኣይነበረን ነቢ ሙሴ ድማ ናይ ክርስቶስ ጽላሎት ነበረ እቲ ሽዑ ዘምልኹሉ ዝነበሩ ብእንስሳታት ዝግበር ስርዓተ መስዋዕት ድማ ናይ መስዋዕት ክርስቶስ ጽላሎት እምበር ሕድገት ኃጢአት ዘውሕስን ዘድሐንን መስዋዕቲ ኣይነበረን እቲ ሽዑ ዝተዋህበ ሕጊ ኦሪት ድማ ጽላሎት ናይ ሕጊ ወንጌል ነበረ እዚ ኩሉ ተደማሚሩ ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘመልክት ንጹር ትምህርቲ ወይ ምልክት ነበረ ነቢዩ ሙሴ ንሱ መድሓኒኦም ከም ዘይኮነ እቲ ዘድሕኖም ነቢ ገና ኣብ መጻእ ክግለጽ ምዃኑ እግዚአብሔር ኣምላኽኩም ከምዚ ኸማይ ዝበለ ነቢ ካብ ሕዋትኩም ከተንሰኣልኩም እሞ ንሱ ዝብለኩም ዘበለ ሁሉ ስምዑ ክኸውን ከኣዩ ነቲ ነቢቲ ዘይትሰምዕ ዘበለት ነፍሲ ካብ ህዝባ ክትምውንቀስ እያ ብምባል ተነበየ ዘዳግመ ምዕራፍ 18 ፍቕዲ 15 18 ክሳብ 19 ንምልከት ነዝን ካልእን ትንቢታት መሰረት ብምግባር ከዓ ኣይሁዳውያን ንምምጻእ ናይቲ መሲሕ ክርስቶስ ንሽሓት ዓመታት ተጸበይዎ ጎይታና ምስ ተገልጸ ድማ ኣብ ሩባ ዮርዳኖስ እናተጠምቀን ኣብ ደብረ ታቦር ኮሎ እግዚአብሔር ኣቦ ብኡ ሰመርኩ ፍቱ ወደይ እዝዩ ንኡ ስምዕዎ ኢሉ ብወግዒ ተዛረበ ኣይሁድ ግና ኣይንሰምዕ ኣይንቕበል ኣይንኣምን ኢሎም ስለ ዘቕበጹ ብፍርዲ ኣምላኽ ካብቲ ጉንዲ ተቖርጹ ተሰብሩ ተጨፍለቑ ድማ እቲ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝተዋህቦም ሕጊ ፍጹም ክገብርን ከጽድቕን ዝኽእል ሕጊ ኣይነበረን ስለዚ ኸዓ ቅዱስ ጳውሎስ ብኸምዚ ኣብርሃልና ሕጊ ኦሪት ናይቲ ዝመጽእ ዘሎ ሰናይ ነገር ጽላሎት እምበር እቲ ነገር ብርእሱ ማለት ብቐንዱ ኣይኮነን ክርስቶስ ግና ናይቲ ድሮ መጺእ ዘሎ ሰናይ ነገር ሊቀ ካህናት ኮይኑ መጸ ምኽንያቱ ሕጊ ሙሴ ንሓደ እኳ ናብ ፍጻመ ኣይብጽሖን ሕጂ ግና ናብ እግዚአብሔር ንቐርበሉ ዝበለጸ ተስፋ ዝኾነ ክርስቶስ መጺልና ኣሎ ዕብራውያን ምዕራፍ 10 ፍቕዲ 1 ምዕራፍ 9 ፍቕዲ 11 ምዕራፍ 7 ፍቕዲ 19 ንመልከት ስለዚ ብብልዕን መስተን ብምብዓል በዓላትን ሰርቂ ወርሕን ሰናብትን ማለት ብሓፈሻ ብሕጊ ኦሪት ዝመጸ ሓደ እኳ ኣይፍረድኩም እዚ ኩሉ ትእዛዛት ብሉይ ኪዳን ናይቲ ክመጽእ ዘለዎ ክርስቶስ ጽላሎት እዩ እቲ ናይ ብሓቂ ህላወ ዘለዎ ግና ክርስቶስ እዩ ቆሎሴ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 16-17 ካልኣይ ትርጉም ንመልከት እቲ ናይ ብሉይ ኪዳን ናይ መስዋዕቲ ስርዓት እውን ካብ ጽላሎታዊ ኣገልግሎት ዝሓልፍ ዝኾነ ብልጫ ኣይነበሮን ሕጊ ኦሪት ናይቲ ዝመጽእ ዘሎ ሰናይ ነገር ጽላሎት እምበር እቲ ነገር በቐንዱ ኣይኮነን በዚ ምኽንያት እዚ ድማ እቲ ዓመት መጽእ ኩሉ ሰዓት ዝቐርብ መስዋዕትታት ነቶም ዘቕርብዎ ሰባት ከቶ ፍጹም ክገብሮም ኣይከኣለን እዩ እቶም መስዋዕቲ ዘቕርቡ ሰባት ካብ ኃጢአቶም ነጺሖም እንተዝኾኑ
በቲ ዝገበሮ ሓጢያት ሕልንኦም ኣይመወቐሶምን ነይሩ መስዋዕቲ ካብ ምቕራቡን መዕረፉ ነይሮም እንተኾነ እቲ ዓመት መጸ ዝቐርብ መስዋዕቲ እቲ ሓጢያት ገና ከም ዘሎ ሕድገት ከም ዘይረኸበ ዘዘኻኽር እዩ ምኽንያቱ ደም አቡዑርን ዲበላታትን ሓጢያት ክርሕቕ ኣይክእልን እዩ ዕብራውያን ምዕራፍ 10 ፍቕዲ 1 ክሳብ 4 ካልኣይ ትርጉም ንመልከት ስለዚ ካብዚ ቅዱስ ጳውሎስ ዝገለጾ ምስጢራት ተበጊስና ኣይሁዳውያን እቲ አብሉይ ኪዳን ዝተነግሮም መሲሕ ክሳዕ ዝግለጽ ነቲ ሽዑ ዝስዕብዎ ዝነበሩ እምነት ከም ውዱእን ፍጹምን እምነት ምቑፃሮም ከቢድ ስሕተት ምንባሩ ኢና ንርዳእ ምኽንያቱ ጽላሎት ደኣ የምልኹ ነይሮም እምበር እቲ ሓቀኛ ኣምልኾስ በቲ መሲሕ እዩ ዝግለጽ ስለዚ ከዓ ቅዱስ ጳውሎስ እታ እተድሕን ሓቀኛ እምነት ብኢየሱስን ምስ ኢየሱስን ከም ዝተጋህደት ብኸም ስዕብ ገለጸልና እቲ ሕጊኸ ንምንታይ እዩ ንሱ ብሰራ ኣበሳ ተወሰኸ እቲ ተስፋ ዝተዋህቦ ዘርኢ ክሳዕ ዝመጽእ ብኢድ እቲ ማእከላይ ብመላእኽቲ ተሓገገ እቲ ተስፋ ግና ነቶም ዝኣምኑ ብእምነት ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ክወሃብ እቲ ጽሑፍ ንኹሉ ኣብ ትሕቲ ሓጢኣት ዓጽዎ እምነት ከይመጸት ንሕና ነታ ክትጋሃድ ዘለዋ እምነት እናተጸበና ተዓጺና ኣብ ትሕቲ ሕጊ ተሓልዩና ነበርና ስለዚ ከዓ ብእምነት ምእንቲ ክንጸድቕሲ ናብ ክርስቶስ ከብጽሓና እቲ ሕጊ ቐጻዒና ኾነ እምነት ምስ መጸት ግና ደጊም ትሕቲ ቐጻዒ ኣይኮናን ብክርስቶስ ተጠመቕኩም ዘበልኩም ንክርስቶስ ለበስኩም ሞይኹም እሞ በእምነት በኢየሱስ ክርስቶስ ኩላትኩም ውሉድ አምላኽ ኢኹም ገላትያ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 19 22 ክሳብ 27 ካልኣይ ትርጉም አይሁድ ብሰር ዘይምእማኖም ዝተሰብሩሉን ዝተደርበዩሉን ምኽንያት እምበኣር ነዛ ካብ ናይ ጽላሎት ናብራ ኣናጊፋ ናብ ሓቀኛ ድሕነትን ኣምልኾን እትእትዎም እምነት ንዒቖም ስለ ዝኣበይዋ እዩ እቶም ካብ ኣምላኽ ዱርብያት ዝነበሩ ኣሕዛብ ግን ነዛ እምነት እዚኣ ብኽብሪ ስለ ዝተቐበልዋ ካብቲ ዝተደርበይዎ ተላዒሎም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ደው ዝብሉሉ ዕድልን ትብዓትን ረኸቡ ምእማንን ዘይምእማንን ብኸመይ ክሳዕ ክንድዚ ዓቢ ፍልሊ ዘምጽእ ንሕናኸ ንምንታይ ኢና ነቲ ፍልሊ ኣቕሊልና ንርእዮ ብክርስቶስ ምእማንን ዘይምእማንን ዘለዎ ፍልሊ ካብቲ ጎይታና ባዕሉ ዝተዛረቦ ቃል ንላዕሊ ገይሩ ክገልጾ ዝኽእል ካልእ ቃል ክህልው ኣይክእልን እዩ ማለት ብወልዲ ንዝኣምን ኣይፍረዶን ነቲ ዘይኣምን ግና ብስም ሓደ ወዲ ኣምላኽ ስለ ዘይኣመነ ድሮ ተፈሪድዎ ኣሎ ብወልዲ ዝኣምን ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣላቶ እቲ ብወልዲ ዘይኣምን ግና ቁጣዕ ኣምላኽ ደኣ ኣብኡ ይነብር እምበር ንህይወት ኣይክርእያን እዩ ንኣይ ዝኣምን በቲ ዝለኣኸኒ እምበር ብኣይ ኣይኮነን ዝኣምን ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 18 36 ምዕራፍ 12 ፍቕዲ 44 እቲ ዝኣመነ ናይ ዘለኣለም ህይወት ዝረክብ ብኣንጻሩ ከዓ እቲ ዘይኣመነ ናይ ዘለኣለም ቁጣዕን ጥፍኣትን ዝረክብ እንተኾይኑ ካብዚ ዝዓቢ እንታይ ካልእ ፍልሊ ክህልዎ ይኽእል ኣሽንኳይ ዘለኣለም ዝኣክል ዘመን እዘን ብ70 80 ዓመታት ዝተገመታ ዕድመ ሰብ እኳ ቀለልቲ ይኮናን ዘለኣለም ሙሉእ ህይወት ንህይወቱ ከዓ ከምዚ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ንነብሮ ዓይነት ህይወት ዘይኮነስ ምስ ጎይታናን ሰራዊት መላእኽቱን ብዓቢ ሓጎስን ክብርን ምንባር ኣዝዩ ዓቢ በኣእምሮ ክብጻሕ በቃላት ድማ ክግለጽ ዘይከኣል ንመዋት ሰብ ድማ ፈጺሙ ዘይምጥኖ ክብሪ እዩ እንተኾነ እዚ ያብዚ ነቶም ብሙሉእ ልቦም ብክርስቶስ ዝኣምኑ ጥራሕ ዝወሃብ እዩ እዚ እምነት እዚ ግና ግብራዊ ድማ እምበር ልባዊ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ንኣምላኽ ኮነ ንሰብ ጉሁድን ኣሉ ዘይበሃሉን ፍረ ዘለዎ እዩ ናይቲ እምነት ዘይብሉ ሰብ ህይወት እውን እንተኾነ ልክዕ ከምቲ ናይ ኣማኒ እምነት ዘይብሉ ምዃኑ ግብራውን ጉሁድን እዩ ሕውስዋስ ኮይንካ ክትነብር ኣይከኣልን እዩ ብልሳንካ ኣማኒ ብናብራኻ ግና ዘይኣማኒ ክትከውን ኣይከኣልን እዩ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ሚዛንካ ዝልካዕ ብናብራኻ እምበር ብልሳንካ ጥራሕ ስለ ዘይኮነ ምስቶም ዘይኣመንቲ ኢኻ ትምደብ ስለዚ እምነት ኣብ ቅድሚ ሞት ኮነ ኣብ ድሕረ ሞት ዓቢ ፍልሊ ዘምጽእ እዩ እቲ ዝኣምን ነቲ እምነቱ ዝጠልቦ ኩሉ የማልእ እምነት
بصنعات دو كنبلولو زقباء رقحيتات أغميتلنا له أب حساباتنا سمعيتاتنا زربانا خواني تقباراتنا نخبر إمنتنا زمتن زينا غانق لوطتات كنقبري قباءنا أبي هيوتنا روي لوطن فللين كم سألنا زغئلنا إمنتنا يو كابتا زأمنا لا علت جميرو هيوتنا نتزأمنا يقويتا زمسلن زوكلن كخوني زقباء إمنتا اللوني إنابلنا هيوتنا جن كابتنايتهم إمنت زيبولهم سبات زفليلو زخونا لوط زيبولن تخوينو شعو إمنتنا أبتحت ملكت حتو يأتو لوطن فللين زي متس إمنت هيكونن حواريا قدوس يعقوب نزحك إزي بسئلاو مجدي أبرهيل نايو قبري ناي إمنت فريو ويتانا خمز قولت أخاء سب بفريو زللي أمونغو مؤمنن زي مؤمنن زلو عبي فللي أغليلنا هنريو زقبرنا زلو إمنت فرزلو بقبر خقلت زقبو منفساو بحري مخانو زي مفلاتنايو نإمنتنا زي متنن زواردن بحرين قبرن إنانت أبارغناكوا أب حلنانا حرخرخ زبلنا سكفتها أي سمعناني إمنتنا أب بيتي كريستيانان منفساو مدبات كامستاف نلعال زتقلبلنا زلو خوينو أي ردأنانا اللو نسمع نتصلي نتصوم نمتصوتو مو بدحريو إمنتنا زتقلمنا كل زمال أنا خويني سمعنا كابيتي كريستيان وطينا أبجزانا سرحنا مجدنا مستوم مسانا زواسو سبات أملو قبرو زررب كونة تقبارات جن يتأمنتنا تزايب لنان بتخلو حبرة سب كم نبر زرعيون زوترون أجاباب نواسا اتحق أنيان ملون إمنت انت زهلونا نتأمنتنا بتبعات دو انت نبلولو جن زتفالي متكلن بحرين مرأنا شعود ما اتهم أب إمنت زيلو سبات نتأمنت زوم تقف للين لوطن كجنزبون كمسات قولن مخالو سالا أمنت دو كنبلولو كنقومولو زقباءنا قديات انتايو تعنا زلو مسحف قدساوي أمنت مزهلونا أبزا مدرزيا بزعبا زقت منا خلو نتصرون صنوعن منفساو متكليو زهلونا إذا متكلنا زدما بحفشاو جنزابن بتحط فلتاتن زيكونا بملوء فلتاتن نتصر رديتن يزخون زرزراتو بزحو كان تخونا تقلل لابيلنا نمقلات زاكل جن أفسال السنة بتاعت كانت تغالو لينا قدامي قداي تصدقن حاتياتن ملؤن طعين أمنت زلو كريستيان بزعبات صدقن حاتياتن ملؤ فلتاتن نتصر متكلن يزلو ناب قبراونت زمرحو دما نسيو إذا ناي قبراونت قداي أبزا أقدمنا هنريو زالحنا حتوون بحفشا مقدي داسيسنا يولنا إذا حساب زي تقلل بيلو زقلتلنا إتي بزعبا قويتانا إيسوس أم مزمور 45 فقد شدشن شوعاتن ويكا إبراويان حدا فقد شومونتن شعاتن استنقرد تنبيتا وقاليو صدقي فتوها عمزات سلاكا زبالكال ناي حدا طوعي إمنت زلو كريستيان مرقزيو قويتانان مدحانينان إيسوس كروستوس كم فتسوم سبمتن نزبهر زخر إينان كورسنان يستقلته كريستيان دما نمثلي إيسوس كمثل نام مثل أرأيو خلوات استمدبن زمرت أنسل زغنة بزي كازامت كنزي أخال مرج أخلو أي كإلني بخارة أزار 4 صدق مفكارن حاتيات مثل أن مالت بفرات إكزابير منبار مالتيو أبزا عالم زيقا بيوت كسع زلنا حاتيات كل جزي خكات أولنان كتهالا لخناني زنبر نحنا جن كنسعرون كنجوزون كم زقبقانا بنتصور تنجيرنايو بإمنت دوز بلسب نحاتيات زصولون زجوزون نتصدق لما زفقرون زجوزون مزخونيو ناي بحقي بكروسوس زآمن سب مخانو زرقاقت كالاي قداي سحوت مهرتن إمنتن بغتا أبلعلا أملاح كنحات كابز قبرونا سيت أنا ومفنتراتات حدا سحوت مهرتن إمنتنيو بويتانا خونا قدسان هوارياتو حدا كوا خيس حتوكم تتنقق بمبال بلعول أصنعوت أتنققوا منايمو زمات عينت سحتت نابزدليو مأزن زلاخ عكان تخوينو أب إمنت كمزي اللخا نتصوريو اتي أب إمنت زلو بتبعاتن بقنعاتن بتنعاتن دويليو زواقون زمكتون
ዋላ ነቲ ስሑት ትምህርቲ ኣይትቀበሎ ከም ሕሱም ተኽላ ንብዙሓት ሰባት ግዳያቱ ክገብሮም እናረኣኻ ልኡም መርገጽ ወሲድካ ስቕኢልካ ምርኣይ ንስሓ ዘድልዮ ካብ ክርስቶስ ዝፈልየካ ከቢድ ሓጢአት እዩ ብፍላይ ዘለናዮ ናይ መወዳእታ ዘመን ዝልለየሉ ፍሉይ ምልክት ብስሑት ትምህርቲ ዘዕለቕለቐ ክፉእ ዘመን ምዃን እዩ ኣብዛ ዘመን እዚኣ ብእምነት ደው ኢሉ ኣንጻር ስሑት ትምህርትን እምነትን ዘይዋጋእን ዘይስዕርን ክርስቲያን ካብ ክርስቶስ ዝረሓቐ እምነት ዘይብሉ ዕሩቕን ወዱቕን ክርስቲያን እዩ ሳልሳይ ጉዳይ መከራ ኣቦና ኢዮብ ከም ዝበሎ ሰብ ንመከራ እዩ ዝውለድ ዓይነቱን ክብደቱን ዳ ይፈላለ ይኸውን እምበር ካብ መከራ ሓራ ዝኸውን ሰብ የለን ኩሉቲ ብሰይጣን ዝዋለድ መከራ ናይ መወዳእታ ዕላሙ ሓጢአትና ከም ዝበዝሕ ምግባር እዩ ብፍላይቲ እምነታዊ መከራ ድማ ንድሕሪት ክመልሰና ናብ ክሕደት ከውድቐና እዩ ዝወርደና እዚ መከራ እዚ ክሳዕ ሞት ክምጠት ዝኽእል እዩ ነዚ መከራ እዚ ክንዕወተሉ ዘኽእለና ድማ በቲ ነቕ ዘይብል ሓያል እምነትና ደው ኢልና ምስ ንምክቶን ምስ ንስዕሮን እዩ ብምኽንያት እምነትካ ንዝወርደካ እምነታዊ መከራ ስዒረዮ ዝበሃል ብዛዕባ እምነትካ ብዘይ ዝኾነ ጥርጥርን ነግፈረግን ጸኒዕካ ደው ምስ ትብልን ብዛዕባ መከራኻ ሙሉእ ሓጎስን ብርቱዕ ምጽናዕን ዝስምዓካ ካብኡ ዝበዝሕ ዝኸብድን መከራ ንምቕባል እኳ ድልውን ፈቓደኛን ምስ ትኸውን እዩ እዚ ዝተጠቕሰ ብእምነትካ ጸኒዕካ ደው ክትብል ዝጠልብ ኩሉ ኩነታት ብስማውን ልምዳውን እምነት ጥራይ ክስገር ኣይክእልን እዩ ዓለም ካብ ቀደማ ኣትሒዛ ክፍእትን ፈታኒትን እንተነበረት እኳ ኣይ ከምዚ ዘለናዮ ዘመን እዚ ዘለናዮ ዘመን ሰይጣን ብዓይኒ ስጋ ተጋሂዱ ዝረኣየሉ ክኸውን ዝተርፎ የብሉን ሓጢአትን ስሕተትን ከመይ ገኒኑን ክጽወር ዘይክእልን ኮይኑ ከም ዘሎ ድሮ ንዕዘቦ ኣለና እቲ ዘሰክሕ መከራ ድማ እንሆ ኣብ ኣፍ ደጌና ይኹሕኹሕ ኣሎ ኣብዛ ውድእቲ ሰዓት እዚኣ ካብ እምነት ተዓንቂፍና ከይንወድቕ ርእስና ክንሕልው ይግባአና ብጸጋ ኣምላኽ ተደጊፍና ቃል ኣምላኽ ተመጊምና ነትረዳይና ኣምላኽ ብመንፈሱ ክረድኣና ብዘየባቲ ኽጸሎት ተማሕጺና ሳላ ዝኣመንካ ደው ኢልካ ክሳዕ ዝበሃለልና ርእስና በታ ካብ ኩሉ ዝተቐደሰት እምነት ክነጽንዓን ይግባአና ብሰሪ ዘይምእማኖም ተሰብሩ ዝተባሃለሉ ናይ ኣይሁዳውያን ታሪኽ ኣብ ልዕሌና ከይድገም ንጠንቀቕ ጸጋ ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን